He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Mr. President. So I thought it was a very badly worded statement by him, and obviously I let him know that. Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. Бисмиллахир рахманир рахим. به ملت عظیم و شأن ایران سلام عرض میکنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه است که اخیراً دشمنان برای کشور پیش برد. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادن به دنیا، حرکت عظیمی بود. اجتماعات مردم، راهپیمایی‌های مردم در همین چند روز، در نماز جمعه ها حضورشون، بعد از نماز راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست. خدا رو شکر میکنم که الحمدلله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داد. من لازم میدونم همینجا اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله